sung by Bhaktivinoda Thakur. Ada sebuah lagu yang bagus sekali karya Srila Bhaktivinoda Thakur. Amara Jivana. Judulnya Amara Jiwana. I'm a jiva. Aku adalah sang jiwa. I'm an impious sinner and have caused others great anxiety and trouble. Aku pendosa besar dan aku telah menyebabkan kecemasan di hati banyak orang. That's a humble state of mind. Everybody has done that. Keadaan pikiran yang sikap rendah hati, itu kita semua pernah menyebabkan keadaan seperti itu bagi orang lain. Some people, if you just wear tilak, they don't like it. They're scared to death because they're demons and they can't stand it. Ada orang yang dengan lihat kita pakai tilak saja dia sudah ketakutan. Jadi mungkin dia punya sifat asuranya itu yang Some tidak people, tahan if you melihat. just say, please read the Bhagavad Gita, they get upset. Ada orang lain yang tidak dengar pembacaan Bhagavad Gita dia takut. I have never hesitated to perform sinful acts for my own enjoyment, devoid of all compassion, concerned only with my own selfish interest. I'm remorseful. Seeing others happy, I am a perpetual liar, and the misery of others is a great source of pleasure for me. Aku tidak pernah ragu untuk berbuat hal yang buruk terhadap orang lain demi keuntunganku. So, in the Sanskrit, it's para duki duki and para suki duki and para duki suki. And you know those words? Itu istilah-istilah dalam bahasa Sanskertanya. 4 different combinations of the same. Ada 4 gabungan yang berbeda dari kata-kata itu. Devotee, we're supposed to be para duki duki. Seorang penyembah sepertinya semestinya memiliki sifat pada duka duki. If we see others unhappy or suffering, we become also unhappy and try to help them. Yaitu kita juga ikut merasakan penderitaan yang dirasakan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka. If we see others happy, then we become happy. Lalu ketika melihat orang lain berbahagia, kita juga ikut berbahagia. The other side is that, there's the demons and the devotees, so the other side is the para duki suki. Kemudian sisi yang sebaliknya yaitu para duki suki. If I see someone else happy, I can't stand it. Kita tidak tahan melihat orang bahagia. Like Duryodhana. Contohnya Duryodhana. Duryodhana, after the first dice match and then it got rejected, they gave Yudhishthira back everything. Setelah selesai hukuman itu dikembalikan semua kerajaan itu kepada Yudhishthira. So he came to Dhritarashtra and he wanted to have another dice. Duryodhana kembali menemui Dhritarashtra dan meminta mengadakan pertarungan judi lagi. And Dhritarashtra knew it was wrong, so he said no. Dhritarashtra tahu itu hal yang salah, di menolaknya. Then he said, isn't there something else you can do? Kemudian ditanyakan tidak adakah cara lain atau hal lain yang bisa dilakukan. He said, then you have to make war. Kemudian dijawab, kalau begitu kita harus perang. There must be something else. Dan Dhritarashtra mengatakan, oh tidak, ya. Pasti ada cara lain, jangan perang. So Dhritarashtra again said there must be something else. He said, why? What's wrong? Why are you worried? You have a wonderful kingdom bigger than Yudhishthira. You have unlimited money and power and everything, and you have the position.
So what's wrong? Why do you need more? Dhritarashtra mengatakan jangan sampai perang. Engkau sudah punya segalanya, punya kekuasaan, punya harta, benda yang tak terbatas. Mengapa ingin lagi? But the demons always want more. That's just, we see that now, these billionaire people, they just keep making more and more taxes on poor people. Seperti itulah orang-orang yang Kinds of bermental things for themselves to jahat. make more money. Mereka ingin terus mengumpulkan lebih banyak lagi, misalnya yang mengenakan pajak semakin tinggi bagi rakyat kecil. Jadi para miliuner itu yang terus ingin mendapatkan lebih banyak. So he said, all right. He said, I cannot stand to, no. First he said, then I'll suicide. Kemudian Duryodhana mengatakan kalau begitu aku akan bunuh diri. But he also said, you know, what's wrong? Why do you need so much more? He just said, I cannot tolerate to see Yudhishthira have even the slightest happiness. Kemudian Duryodhana melanjutkan, dia mengatakan, aku tidak tahan sama sekali melihat Yudhishthira berbahagia sedikit saja. When the Pandavas were in the forest, exiles, Ketika Pandawa sedang di tengah hutan menjalani pembuangan, so they were living, you know, quite austerely. mereka menjalani kehidupan yang sangat penuh pertapaan. Nobody was lamenting that they were sleeping on the ground, and she felt sorry for Bhima. Drupadi juga merasa prihatin bahwa mereka semua harus menjalani kehidupan seperti itu, tidur di tanah dan di lantai. But Duryodhana wanted to make them more miserable. Duryodhana ingin membuat Pandawa lebih menderita lagi. So he got all his army and all the wives and all their opulence, and he went to the same place. Kemudian Duryodhana pergi membawa semua istri-istrinya dengan segala kemewahannya ke dekat pemondokan dari Pandawa itu untuk memperlihatkan kemewahan. But Arjuna's friend, the king of the Gandharvas, he knew about it. Kemudian ada seorang kawan Arjuna, yaitu raja kaum Gandharwa, mengetahui rencana Duryodhana ini. It was a lake, and you know, Duryodhana was going to have everybody bathing and enjoying like anything. Ada sebuah danau di tengah hutan itu. Di sana Duryodhana akan membawa semuanya untuk mandi di sana, menikmati di sana. And the king of the Gandharvas said, no, this is our lake and you can't come here. Raja kaum Gandharwa itu mengatakan, oh, tidak boleh, ini danau kami, kalian tidak boleh mandi di sini. So Duryodhana tried to fight. Duryodhana tidak berusaha melawan saat itu. They were all defeated. Berusaha melawan dan kemudian terkalahkan. Karna ran away. Karena bahkan sampai melarikan diri. And Duryodhana was captured Dan Duryodhana tertangkap oleh by para the Gandharva. Gandharvas. So one messenger went to Yudhishthira and said, you have to help Duryodhana's been captured. Kemudian dikirim utusan untuk menemui Yudhishthira bahwa harus bantu Duryodhana yang sudah tertangkap oleh para Gandharva. So Bhima said, good, now we don't have to fight. She's out of the way now. The Gandharvas are taking care of her. Ini Bhima berkata, oh bagus sekali, jadi kami tidak perlu lagi melawan mereka, para Gandharva sudah menangkap mereka. But Yudhishthira said, no, we have to help. Tapi Yudhishthira mengatakan, oh tidak, kita harus membantu mereka. Because it's his family. Karena mereka kerabat keluarga. We can fight amongst ourselves, he said, but if someone else is attacking, then we come together. Ya, boleh jadi kita bertengkar sesama kerabat keluarga, tapi kalau ada orang lain menyerang keluarga, kita harus membantu. So he sent Arjuna. Maka Yudhishthira mengirim Arjuna. And Arjuna defeated all the Gandharvas by himself. Dan Arjuna sendirian bisa mengalahkan semua para And Gandharva. got Duryodhana back. Kemudian membebaskan Duryodhana. So they took him to Yudhishthira, tied up. Maka dibawa Duryodhana dalam keadaan terikat ke hadapan Yudhishthira. Bhima was saying, make him say, I'm a servant of Yudhishthira, I'm a servant of Yudhishthira. But Yudhishthira said, no, that's not nice. And let him go. Dan Bhima mengatakan suruh dia untuk menyebut dirinya sebagai abdi atau pelayan dari Yudhishthira. Tapi Yudhishthira tidak mengizinkan dan malah melepaskan Duryodhana.
But Duryodhana never had any gratitude or anything. Just took advantage. Actually, what happened was Duryodhana decided to quit. Dan tapi Duryodhana He was tidak so pernah humiliated. bersikap berterima kasih. Jadi bahkan pada saat itu dia memutuskan untuk berhenti berusaha begitu, dan dia sudah merasa terhina sekali pada saat itu. And he was just going to sit and fast until he died. Dia sudah memutuskan dia akan duduk saja berpuasa sampai mati. But the Kali Yuga people, the real agents of Kali, they came and told him, no, you can't. You have to continue here. You have a mission. Tapi utusan-utusan Kali Yuga, jadi orang-orang yang bermental jahat itu kemudian mendatangi Duryodhana. Oh tidak, Anda harus melanjutkan hidup Anda. Ada misi bagi kehidupan Anda. He was, he's some kind of an agent of Kali, partial incarnation or something. So he continued. He went back to the kingdom, and he still made war against Yudhishthira. Jadi Duryodhana itu dikatakan sebagai utusan Kali, jadi seperti inkarnasi dari siapa itu yang memang bermaksud untuk mengedepankan tujuan dari Kali Yuga. Do we want to be like that? Apakah kita ingin It's seperti in itu? all of us, the demon and the devotee. Itu semua ada di dalam diri kita, sisi jahat atau sisi baik kita. He's trying to influence us. Keduanya, sisi baik dan jahat itu berusaha mempengaruhi kita. So devotee is compassionate. That's our duki. He sees someone suffering. He thinks, what can I do to help them? Sementara seorang penyembah itu para duka-duki, dia prihatin atau bersedih melihat penderitaan orang lain dan berpikir bagaimana bisa membantunya. So Bhaktivinoda is taking the position of the normal conditioned souls. He's expressing what we are. Jadi Bhaktivinoda Thakur dalam lagu ini memosisikan diri sebagai Make orang us take terikat a biasa look at ourselves. untuk membuat kita bisa bercermin melihat ke diri kita sendiri. To really look in and see what kind of person we are. Untuk benar-benar melihat ke dalam diri kita, sebenarnya orang seperti apakah kita. We don't want to be like that. Maybe you've seen that Snow White and the Dwarf. Kita tidak ingin juga menjadi, mungkin pernah tahu film Snow White dan jadi That was Putri the Salju first dan para kurcaci. really successful movie that Walt Disney made. Di film itu sukses besar dengan Walt Disney. So the queen, right, she had the mirror. Jadi sang ratu punya sebuah cermin, Just like we have in the morning, the mirror. seperti kita semua Who's the punya greatest devotee of them? cermin yang pagi-pagi kita pandangi. Must be you. Siapa penyembah yang I don't see baik? anyone else around. Ya, pasti kita sendiri, tidak ada yang lain saat itu. So she was saying, mirror, mirror, who's the beautiful one? Ratu itu bertanya kepada You are, cermin, you are. oh cermin, cermin, siapakah wanita yang tercantik? Oh ya, engkaulah yang tercantik. Jawab Then cermin. one day it said, no, Snow White is more beautiful. Tapi kemudian pada suatu hari cermin itu menjawab, oh bukan Anda, ada Snow White itu, salju itu yang lebih cantik. So immediately she dedicated her life to eliminating her from the universe. Jadi kemudian ratu itu terus berusaha untuk menyingkirkan salju itu. Many people are Hal seperti ini terus divine and berlangsung. demoniac nature. Ada banyak orang yang bermental seperti itu, bermental buruk atau jahat. A real devotee, if we're in the devotee side, we're very happy to see someone else advancing. Kalau kita sebagai penyembah itu kita akan senang sekali, berbahagia melihat orang lain mengalami kemajuan rohani. It's like a father wants to see his children more successful than him. Seperti seorang ayah yang senang melihat anaknya lebih sukses daripada dirinya. Some fathers become angry. Tapi ada juga ayah yang iri pada anaknya. So, anyway, here's another. The material desires within the core of my heart are unlimited. Keinginan material di lubuk hatiku tanpa batas.
wrathful, devoted to false pride and arrogance. Aku penuh kemarahan, ditunduk pada kesombongan dan arogansi. Those are demoniac qualities we read in the Bhagavad Gita. Itu sifat-sifat jahat yang kita baca diuraikan di dalam Bhagavad Gita. Intoxicated by vanity. Vanity means there's no one like me, I'm very good. Jadi dimabukkan In dictionary. oleh rasa keangkuhan, jadi merasa diri yang paling segalanya. When someone asked Vishnu Swami, why do you shave your head? That was the main question we got in the early days. Pernah ada orang yang bertanya kepada Wisnu Jana Swami, mengapa Anda menggundul kepala Anda? Itu pertanyaan yang paling sering diajukan kepada para penyembah pada zaman itu. He said, it reduces vanity. Itu dijawab bahwa itu untuk mengurangi rasa keangkuhan itu, kesombongan kami. Vanity means inflated pride in oneself or one's appearance. Vanity itu artinya rasa bangga atau kesombongan yang berlebihan atas diri sendiri, atas penampilan atau keunggulan diri. That's the main difference. Also, the table that people have in their bathroom with all the makeup and mirror and everything with the lights all around, that's called the vanity. Jadi meja rias itu juga ternyata disebut vanity. Tempat orang duduk berjam-jam And then the mirror says, you menghias are very diri. vanity. Dan setelah lama bersolek di sana, cermin berkata, Anda cantik sekali, tampan sekali. And hair is one of the main things, that people, Rambut itu menjadi unsur yang paling huge besar business, perhatian. Ada hairdressers bisnis besar untuk all over the world. terkait rambut. Tata rambut di seluruh dunia sangat besar bisnisnya. Bewildered by worldly affairs, envy and egotism are the ornaments I wear. Aku dibingungkan oleh segala urusan duniawi, rasa iri dan egoisme itu adalah perhiasan yang kukenakan. Ruined by laziness and sleep, I resist all pious deeds. Aku telah terjerumus oleh kemalasan dan keinginan untuk tidur, dan aku Yet I'm very active menjauhkan diri dari segala perbuatan saleh. and enthusiastic to perform wicked acts. Sementara aku sangat aktif dan bersemangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. For worldly fame and reputation, I engage in the practice of deceitfulness. Demi kemasyhuran duniawi dan nama baik, aku sibuk melakukan penipuan. You know deceit? Probably know it, but you don't know. You don't know the English. Anybody here ever been deceitful? Ada yang pernah bersikap ingin menipu lalu licik, Say one thing when you mean another thing. jadi bermaksud mengatakan satu hal tapi maksudnya lain. Thus I am destroyed by my own greed and am always lustful. Demikianlah aku dihancurkan oleh ketamakanku sendiri dan aku selalu penuh hawa nafsu. A vile, wicked man such as this, rejected by godly people, Orang jahat yang seperti ini yang dijauhi oleh orang-orang baik. I am such a person, devoid of all good work. Aku orang yang begitu jauh dari perbuatan-perbuatan baik, Forever inclined toward evil, terus-menerus berkecenderungan melakukan kejahatan, worn out and wasted by various miseries. ini sudah dibuat lelah dan frustrasi oleh berbagai penderitaan. He's saying, now I'm old and now in my old age, deprived Sekarang of all means of success. pada usiaku yang sudah lanjut, jadi
sudah kehilangan segala cara untuk mencapai sukses, humbled and poor. dalam keadaan terhina, Bhaktivinoda submits his tale of grief to the feet of the Supreme Lord. Bhaktivinoda mengajukan, mempersembahkan kisah kesedihannya di kaki Tuhan Yang Maha Esa. If you hear Prabhupada singing this, he sings it with such feeling. Jadi kalau pernah mendengar Srila Prabhupada menyanyikan dalam bhajan lagu ini, beliau menyanyikannya dengan penuh perasaan. Many recordings of it. Hare Krishna, Hare. So we have to, the idea is to take a good look at yourself. Jadi tujuannya adalah untuk benar-benar mencermati diri kita sendiri. This is when Prabhupada first he played harmonium and sing. Di rekaman itu awalnya Srila Prabhupada memainkan harmonium sambil menyanyi. And record that. Itu beliau rekam. Then he put the headphone. Kemudian beliau mendengarkannya melalui headphone. Beliau menambahkan, mengiringinya dengan mridanga. And if somebody was around, he'd have somebody play kartal. Kalau ada penyembah yang hadir di sana, beliau meminta untuk mengiringi dengan kartal. So anyway, he's trying to show us because most of us we don't realize our Brahmaniya nature. In Kali Yuga, demon and devotees in the same body. Di dalam lagu ini berusaha memperlihatkan kepada kita bahwa seringkali kita tidak sadar tentang keadaan diri kita. Pada Kali Yuga, kebaikan dan keburukan itu ada di dalam diri kita. And we have some stories of the old chief or something, the old grandfather, telling the young boy, "There's 2 dogs in my heart." Ada sebuah kisah tentang orang tua yang seorang kakek begitu yang menceritakan bahwa ada 2 anjing di dalam diri kita. And the young boy says, "Which one is more powerful, grandfather?" Jadi anak One is muda yang a diceritakan vicious, nasty dog, and the other one's very nice. ada 2 anjing itu, yang satu anjing yang baik, yang satu lagi anjing yang jahat begitu. Dan anak muda ini berkata, yang manakah yang lebih kuat, kakek? He said, "Whichever one I feed." Sang kakek menjawab, yang manapun yang kuberi makanan. Right? You have your choice which one you're going to favor. Jadi kita punya pilihan yang You mana yang have to akan constantly kita decide, 'cause beri perhatian. Jadi terus menerus secara konstan kita harus memutuskan yang mana kita berikan perhatian, kita berikan makanan. that's why we have to know the 10 offenses and think about them. Karena itu kita harus tahu tentang 10 jenis kesalahan dan merenungkannya. It's like if you're driving your car and you forget that you're only supposed to go 30 in this place and you go 80, you're going to be in trouble. Oh, I forgot. Misalnya kalau mengendarai mobil, kita di jalan yang Please semestinya don't care. Oh. hanya boleh 30 km per jam, tapi kita ngebut 80 km per jam dan kita mengatakan, oh saya lupa gitu. Jadi polisi tidak peduli dengan I forgot that my gun was loaded. That's what they'll say in America after they kill their brother. Di Amerika ketika ada orang yang membunuh saudaranya, dia mengatakan, oh saya lupa ternyata pistol saya isi peluru.
I lived in a place where in the northern part of the state, people would hunt deer in the forest. Guru Maharaj tinggal di negara bagian daerah utara. Di sana orang biasa berburu rusa. So when they wear bright orange, like really shiny orange dress, so you can see them. Jadi para pemburu itu dia pakai pakaian yang berwarna terang cerah gitu, warna orange supaya kelihatan. But they're sitting in the cold forest and they're drinking beer or something. Di tengah. And so many times it comes in the news, somebody shot his uncle or he shot his brother or something, because they heard a noise, like Karna heard a noise, and they shoot, and then they go to get the animal. Oh my God, it's my brother. Tapi di hutan, tengah hutan yang dingin itu mereka di sana You can't say, well, I was wrong. mabuk I gitu. made a mistake. Sehingga sering kejadian itu salah menembak. Jadi ketika berburu itu saudaranya sendiri atau ayahnya sendiri yang ditembak. Jadi mereka mengandalkan pendengaran dengan pandangan yang tidak jelas di tengah hutan itu, mereka mengandalkan pendengaran dan secara tidak sengaja menembak saudaranya sendiri yang berburu. So that Karna got cursed. That was one time. Seperti kisah Karna juga yang dikutuk karena kejadian yang seperti itu. I think that was the curse of his chariot would get stuck in the mud. Jadi mungkin itu kutukan yang membuat dia keretanya terjerembab di tanah. And because he was deceitful with Bhishma, he got cursed. When it came down to it, he'd forget all his money. Karena dia sudah Wouldn't use his big weapon. berpandangan buruk terhadap Bhishma, jadi dia dikutuk juga bahwa dia akan lupa pada mantra untuk mengeluarkan senjatanya. And that happened. And he cried, oh, I just made a little mistake, and I have all this problems. Memang kemudian itu terjadi, dan dia menyesalinya, oh saya hanya melakukan kesalahan kecil gitu. Dasarath also accidentally killed the only son of the whole couple. Dan Dasarath juga secara And tidak sengaja melakukan kesalahan. then he forgot that curse, because he was young then. And then but he had to wait 60,000 years to get his son. Itu Dasarath tapi kemudian lupa pada kutukan itu. Finally, it wore off. But so Bhaktivinoda has many songs. Ada banyak lagu-lagu karya Bhaktivinoda Thakur dengan syair-syair seperti itu. Narottam Das Thakur. Dan juga karya Narottam Das Thakur. And Prabhupada said that when these great souls are saying this kind of humility, they really feel it. Srila Prabhupada menjelaskan ketika insan-insan mulia ini menyanyikan, mereka benar-benar merasakan seperti itu, merasakan diri mereka seperti lagu itu. When they say, I'm the most fallen, they mean it. Ketika mereka menyebutkan bahwa aku adalah insan yang paling jatuh, mereka benar-benar bermaksud. One of my godbrothers, he's long time, he's a very amazing guy. He's I don't know how old, he's not healthy, and he still distributes books. Ada seorang saudara seguru, Guru Maharaj yang sudah berusia sangat lanjut, begitu usia lanjut pun terus menyebarkan buku. So he had a close relationship with Prabhupada. Jadi saudara seguru beliau ini punya hubungan yang dekat dengan Srila Prabhupada. Kind of joking around. Dia sering bercanda-canda dengan Srila Prabhupada. Prabhupada would go on the morning walk in Vrindavan, and we all would wait by the gate when Prabhupada came back. Di Srila Prabhupada satu kali berjalan-jalan pagi di Vrindavan, kemudian orang ini menunggu di gerbang gitu untuk menyampaikan beberapa hal kepada Srila Prabhupada. So one day he said, Prabhupada, I'm the most fallen. Dan pada suatu hari orang ini berkata, oh Srila Prabhupada, saya adalah yang paling jatuh. Prabhupada said, you're not the most anything. Prabhupada menjawab, oh kamu bukan yang paling apapun. And another time he was, oh Prabhupada, you're so great,
Prabhupada said, why don't you do something practical? Pada saat yang lain dia memuji Srila Prabhupada, Prabhupada Anda luar biasa hebat gitu. Prabhupada menjawab, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang nyata saja? But it's to make us think, who am I? What am I really? Tidak bagus seperti ini membuat kita merenung siapa sesungguhnya diri kita, seperti apa diri kita. Because Krishna doesn't need our money, he doesn't need our whatever we do. He doesn't need it. Karena Krishna tidak butuh uang kita, tidak butuh apapun yang kita perbuat sebenarnya. Krishna tidak membutuhkannya. But we try to offer nice things to Krishna. We try to make beautiful dress, try to make beautiful temple, But if it's done with a material motive, then Krishna doesn't really care. Tapi tentu kita berupaya, jadi ada upaya kita untuk mempersembahkan sesuatu yang bagus, pakaian yang bagus untuk Krishna, tempel yang bagus untuk Krishna. Tapi kalau itu dilakukan dengan motivasi atau keinginan yang salah, jadi itu Krishna tidak membutuhkannya. So Dharma Progita Kaita Gotra Nirmat Saranam. This is the second verse of the Bhagavatam. Itu ayat kedua dari Srimad Bhagavatam. Very important verse. Ayat yang sangat penting. See, the Vedas are full of, yagyas and everything, how to get material gain. Ada banyak uraian di dalam Weda tentang cara-cara untuk mendapatkan keuntungan material. But they also tell us about bhakti and all that, but it's not the only thing. So that's why Narada told Vyas, you haven't glorified the Lord enough. Tapi ada pula uraian-uraian yang mendorong kita untuk menekuni bakti. Tapi kemudian seperti halnya Narada yang menyampaikan kepada Vyasadeva bahwa belum cukup untuk mengangkat tentang bakti itu, sehingga didorong untuk menyampaikan tentang bakti. That's why you're not happy. Itulah yang menyebabkan Vyasadeva belum merasa puas, belum berbahagia. So he understood immediately, Srimad Bhagavatam, very beginning, Dharma Progita Kaitava. It kicks out any religious activity which is materially motivated. Jadi Vyasadeva langsung mengerti maksud Narada, sehingga ketika menulis Srimad Bhagavatam dari awal langsung menyampaikan Dharma Progita itu bahwa Srimad Bhagavatam menyingkirkan segala agama yang bermotivasi duniawi. You do this yagya, you do this tapasya, you do this fasting, and you'll get a kingdom, and you'll be very successful in your business, or you'll have wonderful children. Ya, uraian-uraian yang mendorong seperti itu, lakukan perbuatan saleh ini, lakukan yagya ini itu, maka akan mendapatkan harta, mendapatkan kerajaan, mendapatkan anak yang baik. Ada banyak uraian seperti itu. Has to be there because that's what so many people want, but at least then they might do a religious activity instead of stealing to do it. Tapi uraian seperti itu perlu ada juga di sana, karena beberapa orang membutuhkan dorongan-dorongan seperti itu, setidaknya untuk membuat mereka berbuat baik, jadi daripada berbuat jahat. But the Bhagavatam only mentions those kind of things once in a while to say they're stupid. Tapi dalam Srimad Bhagavatam hal seperti itu mungkin hanya 1-2 kali disebutkan, dan itu juga dalam maksud untuk mengesampingkannya. Just serve Krishna. Jadi hanya layani Krishna. Lord Chaitanya said the Bhagavatam is only bhakti, nothing else. Tentang pelayanan kepada Krishna, berbakti. Even though there's, the description of the universe and the description of the child developing in the womb and so many things, but it's all to help us understand the grandeur of Krishna. Menjelaskan bahwa Bhagavatam isinya sesungguhnya hanya bakti kepada Krishna, walaupun ada juga uraian tentang alam semesta atau bayi dalam kandungan dan sebagainya. Tapi utamanya adalah tentang Krishna, maksudnya untuk kita melayani Krishna. And then it says Nirmat Saranam Satam. Kemudian ayat itu melanjutkan Nirmat Saranam Satam. Who knows what Matsara is? Ada yang tahu apa itu Matsara? Matsara? Envy. Ya, iri hati. Kama, Krodha, Lobha,
and matsa. Envy Ya, comes iri from hati. lust, of course. Itu berasal dari nafsu But dan kemarahan. it also means hate. Itu juga berarti rasa benci, kebencian. Like Prabhupada said, that people are envious of the cow, that's why they like to kill them, show they're better than they are. Prabhupada pernah The menjelaskan cow bahwa always looks peaceful. orang iri kepada sapi-sapi karena itulah mereka membunuh sapi karena sapi kelihatan tenang saja, I damai. can't stand to see that. Jadi orang tidak tahan melihat ada makhluk yang damai seperti itu. So Prabhupada translates it, those who are pure in heart. Istilah Prabhupada penerjemahannya bagi mereka yang hatinya bening, hatinya murni. Nirmatsara means without envy, zero. Nirmatsara artinya bersih dari bebas dari rasa iri. Pure in heart, no dirt. Hatinya bersih, murni, tanpa kekotoran. Then you can understand about it. That's what it's saying. Maka baru kita akan bisa mengerti Yes. isi Srimad Bhagavatam. Seperti itulah yang disampaikan oleh Vyasa Puja, Vyasa Dewa. The material world is based on envy. That's why we're Dunia here. material ini berlandaskan pada rasa iri. Itulah sebabnya kita dikirim ke sini. Envy is of Krishna. Karena kita iri kepada Krishna. Because Krishna has all opulences, wealth, fame, beauty, everything. Krishna memiliki segala kemewahan, kekayaan, ketampanan, kemasyuran secara tanpa batas. So if we're envious of someone because they're more popular, or they're more famous, or they're more beautiful, or they're more rich, we're really envious of Krishna because he's the source of all this. Kalau kita iri pada orang lain karena kemasyurannya, kekayaannya, atau pengetahuannya dan sebagainya, sebenarnya kita sedang iri kepada Krishna karena Krishna lah sumber segala hal tersebut. So the material world is based on envy. Jadi dunia material ini berlandaskan pada rasa iri. The spiritual world is based on love. Sementara dunia spiritual itu berlandaskan pada kasih, cinta. Vishuddha sattva, Disebut wisuda satwa. pure goodness. Sifat kebaikan yang murni. In the material world, the modes are always mixed up. Nobody's only goodness or only ignorance. Sometimes this, sometimes that. They're all the same. Di dunia material, sifat-sifat alam itu selalu tercampur, terkombinasi. Tidak ada orang yang murni dalam sifat kebaikan atau murni dalam sifat nafsu. Jadi selalu terjadi percampuran itu, penggabungan itu. They're always, influencing us differently. It's always a mixture nowadays. Jadi selalu mempengaruhi kita dengan berbagai cara gabungan itu dari tiga sifat alam itu. Like in most cultures, most countries now, you don't find the son going into the same business as the father. Di kebanyakan negara The sekarang father wants his son to get more money or get more prestige. itu kita He lihat couldn't get it, so he wants his son to. seorang ayah itu tidak ingin anaknya terjun di dunia bisnis yang sama dengan dirinya begitu. Jadi dia merasa mungkin mentok, tidak bisa mencapai lebih, dia ingin anaknya bisa lebih besar sehingga diarahkan pada bisnis lain. In previous ages, generally they would just, go in the same business or whatever. Sementara dahulu kala pada zaman-zaman sebelumnya biasanya begitu, orang tua akan ingin anaknya melanjutkan pada usaha atau bisnis yang sama dengan dirinya. So the only way we can achieve this purity is by chanting the holy name. Satu-satunya cara kita bisa mencapai kemurnian itu terus mengucapkan nama suci And serving devotees. dan melayani para penyembah. The only way we can avoid the first offense of blaspheming devotees or criticizing devotees is to serve devotees and glorify devotees. Itulah satu-satunya cara kita menghindarkan diri kita dari kesalahan yang pertama, yaitu menghina atau merendahkan, menjelekkan penyembah, itu dengan cara selalu melayani, bersikap melayani penyembah. Which
is important. Ya, ini hal yang penting. Anyway, so we should know the 10 offenses. 10 jenis kesalahan itu kita harus ketahui. But not just know them like, think about them. Bukan hanya sekedar tahu atau hafal, benar-benar merenungkannya. We should understand, what we're talking about. Kita harus mengerti apa hal yang kita sampaikan atau kita bicarakan itu kita harus pahami. Like how many know the meaning of Jairavamata? Misalnya kita harus mengetahui arti dari lagu Jaya Radha Madhawa. Or Sharirabhijam. Usually nobody. Say it in your own language. Kalau Guru Maharaj perintahkan sampaikan arti dari mantra Sarira Wijajala itu, semua panik, bingung. Siapa yang hafal, siapa yang tahu. As we get more and more slokas and everything. When I joined, we didn't have very many verses. Sekarang sudah ada banyak sloka yang harus kita. We would always say that Sharirabhijam and say in English. We love it. This body is a lump of ignorance. We love to say it. Now, everywhere I go, masa awal itu para penyembah masih belum banyak mantra-mantra atau ayat-ayat yang diketahui begitu, sehingga ayat-ayat yang diucapkan itu semua diketahui artinya dengan baik. Misalnya ayat Sarira Abhijajal sebelum prasad itu dihafalkan dengan baik. Jaya Radha Madhava means, of course, glories to Radha Madhava. Seperti lagu Jaya Radha Madhawa, artinya segala Kunja puji Bihari. kepada Radha dan Madhawa. Kunja is like a bunch of trees where you can go in the middle and it's very private. Nobody can see you. Kunja Bihari, kunja itu seperti ada taman di tengah hutan, ada pohon yang rimbun itu di tengahnya, kemudian kita ada tempat yang tersembunyi. And Bihari means enjoying. Bihari artinya They're menikmati. enjoying in the kunja. Jadi pasangan rohani itu menikmati di tengah kunja-kunja itu, tempat yang privat, yang pribadi. And Gopi Janagala is great pleasure for the gopis. Gopi Janagala itu memberikan kebahagiaan yang besar bagi para gopi. Giri Varadari, when Krishna picked up Govardhana. Giri Varadari yaitu si Krishna ketika mengangkat Bukit Govardhana. Because then Krishna had to stand there, he couldn't move. Karena ketika 24 mengangkat hours a day. Bukit Govardhana itu Krishna harus terus berdiri, tidak bisa bergerak. And they could look at him and talk about him all they wanted. Sehingga penduduk Vrindavan bisa semua terus memandangi Krishna, membicarakan tentang Krishna. Yashoda Nandana, he gives great pleasure to Yashoda. Dan Yashoda Nandana, Krishna memberikan kebahagiaan yang besar kepada Yashoda. Braja Janarandana. Kemudian Braja Janarandana. He is a famous, popular person of Braj. Krishna adalah sosok yang termasyur di Braja. First times I heard Prabhupada sing, and he sometimes would say, Gopi Janarandana. Beberapa kali Guru Maharaj perhatikan Srila Prabhupada menyanyikan yang menyebutnya itu Gopi Janarandana. In that particular line, when Prabhupada first taught it, there's a recording, and he sang it 4 or 5 times. It's stuck on it. Jadi beberapa kali dalam rekaman itu Srila Prabhupada Meditating so deeply. Seperti nyangkut di ayat itu, jadi itu diulang-ulang sampai 4 kali. Sepertinya beliau benar-benar memusatkan pikiran pada arti dari ayat itu. And then Jamuna, Tiravanacharya, they're enjoying on the banks of the Jamuna. That's in the Krishna book. How the cowherd boys would just, the cows just eat. They don't have to take care of them very much. And they would play on the banks of the Jamuna, throwing balls, chasing birds. You just have fun. Kemudian Jamuna Tira Vanacari di Krishna bersenang-senang di tepi sungai Yamuna. Seperti uraian di Krishna Book itu, bagaimana ketika mengembalakan sapi, sapi-sapi itu sibuk dengan memakan rumput, sehingga Krishna bersama anak-anak gembala sapi bisa bersenang-senang di tepi sungai Yamuna, bermain-main di sana. Prabhupada said this song describes the spiritual world. Prabhupada mengatakan lagu Jaya Radha Madhawa ini menguraikan tentang dunia rohani, dunia spiritual. So,
Goloka, Vrindavan. It's important, that's why we sing about it. Ya, karena itu yang kita nyanyikan, karena lagu ini sangat penting. So anyway, we have many songs that are translated, and there's many more that aren't translated in our language, but they all express this intense love for Krishna, to show us, that we should be trying to be. Sudah banyak lagu-lagu yang diterjemahkan artinya begitu, dan itu bermaksud memperlihatkan kepada kita bagaimana perasaan yang kuat dan intens, cinta yang intens kepada Krishna. One time I was in Mayapur, Gaur Purnima. Satu kali Guru Maharaj sedang di Mayapur pada festival Gaura Purnima, And they did a drama, but it was Kamsa. And I was thinking, why are they doing Kamsa for Purnima? para penimba mementaskan drama pada saat itu, tapi tentang Kamsa. Guru Maharaj bertanya-tanya kenapa mereka memainkan drama tentang Kamsa. But it was so beautifully done, the drama. Tapi drama itu dipentaskan dengan Totally bagus sekali. absorbed in it. And then the devotee who was Kamsa was so good. I don't ever want to be like that. Di Guru Maharaj larut sekali menonton drama yang I said, okay. bagus itu, dan bahkan Kamsanya itu memerankan peran itu dengan baik sekali, dengan persis sekali, dan Guru Maharaj pikir saya tidak mau jadi seperti itu. So we can see this as, we don't want to be like that, but we are like that. It's a small time. Itulah juga tujuan Krishna mengirim raksasa-raksasa itu, asura itu, supaya kita tahu kita tidak ingin menjadi seperti mereka itu. Tapi nyatanya memang kita punya sifat-sifat buruk seperti mereka. Propensity. Kita punya kecenderungan Being envious and want what someone else has. iri dengan melihat apa yang dimiliki orang lain. Hiranyakashipu is always angry. Hiranyakashipu selalu dalam keadaan marah. And when it got really out of control, he'd kill his own son. Ketika dia benar-benar di luar kendali, dia berkeinginan membunuh anaknya sendiri. Not even considering how the mother of that son, would feel. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan Don't care about anything. ibu dari anaknya itu. Tidak memedulikan apapun. This person challenged me Dia hanya to berpikir, accept my position. orang ini sudah menantang saya, dia menggugat kedudukan saya. Ishvaram Hamboli. Siddhohama Bhagavan Sukhi. Right? I am perfect, powerful, and happy. Ya, seperti ayat Bhagavad Gita itu, aku sempurna, aku I am bahagia, the controller. akulah pengendali, I am all powerful. I'm happy. aku yang maha hebat, aku Krishna speaking berbahagia. to say how the demoniac is thinking. Si Krishna bersabda seperti itu, mencontohkan bagaimana cara berpikir orang-orang jahat. Okay, so thank you for listening. Terima kasih sudah. So you can look around now and see how this hair, in Kali Yuga, the hair is, considered very important. Kita bisa lihat ke sekeliling kita bagaimana rambut itu menjadi hal yang penting. Pada Kali Yuga itu rambut menjadi pusat perhatian, keindahan rambut. Most of the men it's not a big deal. But the ladies, you see more and more of this, like this. Bagi laki-laki mungkin bukan menjadi hal yang penting, tapi bagi para perempuan itu banyak rambut. When I first went to the temple, I had Ketika Guru Maharaj pertama kali ke tempel, rambut beliau panjang. and the same thing, pale basis, the sun was always falling in his face. Started to think, what this is. I was so proud of it, but then Ketika beliau bersujud, itu rambut beliau menutupi wajah, ini mengganggu sekali. Tapi pada saat itu beliau bangga, membanggakan rambut panjangnya. And then when I finally I was thinking, I'll keep looking like this because that will show people that you don't have to shave your head and look like a devotee. You can be a Hare Krishna anyway. This will be my preaching. Guru Maharaj berpikir, saya akan terus menjaga rambut panjang saya ini. Saya ingin menunjukkan bahwa jadi orang Hare Krishna pun bisa tetap rambut panjang. Itu saya akan mengajarkan dengan cara seperti itu. Then
finally I shaved it off. Ya, akhirnya beliau juga menggundul pada itu. And when I saw the hair lying on the floor, I thought, God, how could I be so attached to that? Because you go in a barber shop and the hair on the floor, like nobody wants to touch it, right? Isn't that? Dan ketika beliau bercukur menggunduli dan melihat rambut beliau It's the same berserakan di thing. lantai di tukang cukur, Yeah. beliau berpikir, oh kenapa saya bisa begitu terikat pada benda itu? But the Itu begitu advertisement, menjijikan kalau sudah di lantai itu kelihatan, tapi kenapa kita begitu terikat padanya? you know, if you use this shampoo, all the boys are going to come to touch your hair. Seperti iklan-iklan itu mengiklankan kalau pakai sampo ini maka pada laki-laki akan tergila-gila. There were two kinds of grease to put in your hair. Ada dua jenis minyak They rambut still around. itu pada masa muda beliau, pada ketika beliau masih kecil. But both of them had basically the same advertisement. Di keduanya itu pada dasarnya diiklankan dengan cara yang sama. One was called Brill Cream. Yang satu itu merek Brill Cream. Brill Cream, a little dab of blue. A little bit of Jadi sedikit saja pakai itu sudah akan mengatur rambut kita dengan baik. and Brill Cream, the girls will all pursue you. Dan gadis-gadis akan memburu mengejar kita. Kita pakai Brill Cream. Didn't work, but the other one is called Wild Root Cream Oil. Wild Root Cream Oil. Oil Root yang satu lagi mereknya. And their song was like something like use that, and the girls will all come and they'll love to put their fingers in your hair. Di And it works. Everybody buys it. iklannya seperti itu. Kalau pakai ini maka gadis-gadis akan ingin melikat dan menyentuh rambut Anda. So even in Indonesia, Sukses iklannya. so many girls are Muslim, they cover their head, but I saw in the airport, television was on and it was advertising all this shampoo and how beautiful your hair is and how you know, if your hair is not beautiful, no one will like you. Di Indonesia juga begitu. Beliau di bandara beliau melihat billboard itu iklan-iklan besar, iklan berbagai jenis sampo. Alright, so Krishna has beautiful hair, Keshava. Jadi Krishna memiliki rambut yang sangat indah, Keshawa, Beautiful everything. dan segalanya pada diri Krishna itu indah. So if you connect with him, then you can enjoy all this. Kalau kita terhubung dengan Krishna, kita juga bisa berbahagia bersama Krishna. If we don't connect with him, then we're going to be lost. Kalau kita tidak terhubung dengan Krishna, maka kita akan tersesat. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. And now Lord Nrsimhadev is here. Dan sekarang Sri Nrsimhadev sudah ada di sini. He's in the heart. But here Nrsimha, Hridayo Nrsimha. Outside and inside. Tapi Sri Nrsimha juga ada di hati kita, There's Achintya ada di Veda. luar, ada di dalam. Itu filosofi Achintya beda-beda. Prahlad prays. Karma Shayan Vandaya Vandaya. Please take away these material desires, which are just like demons in your heart. Seperti doa Prahlad itu mohon menyingkirkan segala keinginan material ini yang ibaratnya sesat-sesat di hati kita. Pray like that. Jadi seperti itulah semestinya doa kita. That's a really important thing. Jadi hal-hal yang Okay, I sangat. thank you very much. Terima kasih. Kasi. Terima kasih.